Ya bun, bentuk raga searah niki adalah otak, niki adalah mim. Oh, niki adalah dada, niki adalah ha. Keng niki adalah mim, nai niki adalah dal. Niki yang dikatakan temen terbaca selawat, tak baca selawat doang niki indang bahwa bentuk raga niki adalah bentuknya adalah Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Auzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Dane panjenengan al mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Sahih Hakiki saat yang ngiring pelunggu sami niki kangen. Dane panjenengan al mukarramun para tuan guru-guru ngaji, guru-guru sekolah niki sekali singket yang dait temui undangan saat yang ngiring pelunggu sami niki muliakan. Dane panjenengan pengelinsir para tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh adat lan budaya saat yang ngiring pelunggu sami niki hormati. Ini mami sanak bije wayah anom polong renten niki dayin gunung di toa loka epe pade sami sedaya dane panjenengan hadirin hadirat rahimakumullah, penembe dari tetembe tesembe niki lawak yang ngiring pelunggu sami niki manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, deside nenek kaji sak kuasa. Jadi telu penyebut dengan sasak diki, pertama Allah, kedua Tuhan, ketelu deside nenek kaji sak kuasa, yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Sa penuh limpah isi segala ruan paice, sa sampun nican tiang ngiring pelunggu sami niki sehat walafiat, segar bugar, tidak kurang suatu apapun juga, bak putik-putik bermekaran menyambut sang surya pagi nan bening asri dan indah dalam rona-rona kebahagiaan yang bersifat komplit, sehingga li kebian makin niki pulih tiang ngiring pelunggu sami niki kecunduk tepadait sidi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tiang ngiring pelunggu sami niki bersilaturahim niki sebagai realisasi daripada pengakuan bahwasanya setu jati mulai jati sejati-jatine tiang ngiring pelunggu sami niki mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Deside nenek kaji sa kuasa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, barat sama dipikul, ringan sama dijinjing lagu tiang atas, tahu ke niki apure diki ya. Berkat yang sang ngiring pelunggu sami niki memperingati kelahiran Sidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga naraga maksuka tiang ngiring pelunggu sami niki dalam cintanya Allah dan cinta orang yang mencintai Allah, dan senantiasa diberikan pekerjaan yang akan menyampaikan cintanya Allah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaihi. Salatullah salamullah ala ta rasulillah salamullah ala yasin habibillah kadal nongale kesambi benangka tak setakilan taja onya dek memati payu salah kejarian tawassalna bismillah wa billah di rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya pinje, ya penjahit, ya petem, ya dai, solat tegawe, solat tedait, lengek tegawe, lengek tedait. Astaghfirullahal azim min kulli dzambil wa yaghfiruz dzunuba ya rabbal alamin. Diki cari sasak diki nggih ade sak nuan sasak niki kepenggitan mangkin niki nggih. Jadi li sasak niki bodwe nggih prajahan niki sak teparan aran Pance awik pinajaran sasak niki. Pance awik pinajaran sasak. Pance niki 5 nggih. Awik niki adat nggih. Pinajaran perajahan dengan sasak. Lamunah mengandung pi niki ampure niki nggih. Niki adalah mali lengat nggih niki. Be misal mangkin niki nggih lamun ta cara laik niki nggih ndik nara ceramah marah niki nggih nenten nara ceramah nggih niki ndik ara tausiah saara pidato nggih napi pidato lamun bahasa asak niki nggih pola pikir perbuatan dan perkataan yang mengandung pelajaran yang ditujukan kepada hati nurani. Karena nggih, pidato itu baru bisa berhasil kalaupun kontak perasaan antara pemberi pidato dan yang menerima pidato niki nggih dengan sasak lain niki nggih. Ye bun solah entan ngeraos niki nggih. Lamun te pidato niki nggih solah. Jadi karena tujuannya niki adalah ate niki nggih. Ya bu nara di dalam Al-Qur'an niki bahasa lain nggih. Sa lemes ati nggih. Sadid sa solah nggih. Baliga niki sa mejis beguna mandi niki nggih. B misal mangkin niki nggih. Tiang niki nggih. Jadi tiang niki nggih. De ini tiang ini niki nggih. Lamun nggih kamu baru nggih kamu pada doang sa paling bejigar basong kamu niki niki nggih saran pidato niki nggih niki. Jadi niki nggih. Sak kedua niki nggih piutang niki nggih. Piutang nggih. Jadi piutang niki ndek kanggo ndek tebayah. Lamun utang kanggo ndek tebayah. Tapi kalau sudah menjadi piutang ndek kanggo ndek tebayah nggih niki. Lamun dengan mati nggih. Lamun dengan hidup niki suke lamun merari niki nggih suke nggih lamun bahasa sasak niki nggih suke ndin kanggo ndek tebayah nggih teparan tadi tahu adat nggih mallalahu adatun pazakal kirdun sai sandik bede adat bagodek karan niki nggih niki al-karam. Jadi godeh karan dike lamun de bede adat mallalahu adabun pazakal duk sai sandek bede adab acong gawah aran diki nggih. Jadi ieu sinu sat paran aran acong gawah sangka nggih itu araang maulid niki dalam rangka niki adalah nggih lamun
dalam bahasa Sasak niki ialah ye sino sak teparanaran adat wirgama adat sak mara agama dek tebaun dek mara niki nggih timak-timak jawah liwat niki nggih lamun sapiran niki peringati maulid mangkin niki peringati mulut nggih ya kembek mbut peringati mulut lamun cara bahasa Sasak dengan Sasak niki nggih. Jadi sendek manta mulut niki pertama niki ialah bubur putih. Sak kedua bubur bea. Sak ketelu mulut niki mangkin tu mulut niki. Jadi bubur putih niki cara tiang ngiring pelunggu sami niki bersyukur tipa ama niki nggih nang kanten bau ndek taraang di ke Al Mukarram nggih lemak bubur putih juluk niki nggih. Jadi lamun bubur bea niki cara ente bersyukur tipa ina nggih manik di sida Allah Subhanahu wa taala inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad setui jati mula jati sejati ne kami manik di sida Allah Subhanahu wa taala niki menjadikan nggih manusia niki menciptakan manusia min nutfah daripada nutfah ndik kena mani nggih amsat nutfah sa bercampur antara mani laki-laki sama mani perempuan niki nggih amsaj nggih. Jadi nggih nutfah niki di ketika dia nggih niki beredar li awak niki namanya wadi nggih. Niki nggih. Di ketika dia beredar di kemaluan niki namanya wadu nggih. Di ketika dia menetes namanya manikam nggih. Jadi lamun tekadu senjerit niki nggih. Jadi qul huwallahu ahad isbatku dalam kandang roh sikumullah mutmainnah wadu manikam rab kakap sekep nafsu wong sekabeh teduk dekat niki nggih. Teduk dan niki nggih. Si senjerit nggih tersekap nggih niki nggih. Nggih niki nggih. Jadi lamun bubur putih niki adalah nggih mani laki-laki. Lamun bubur bea niki mani perempuan nggih. Lamun mulut niki amsaj nggih. Amsat campur di mulut rahim niki nggih. Di mulut rahim niki nggih. Jadi amsat niki campur di mulut rahim niki nggih. Jadi pira bulan terpecah niki nggih. Li mulut rahim niki nggih. Telu bulan niki nggih. Telu bulan terpecah niki nggih. Ya buta nggih. Mulut niki sebagai realisasi daripada tiang ngiring pelunggu sami niki bersyukur tipa desida Allah Subhanahu wa taala sak tiang ngiring pelunggu sami niki teujutan nggih. Ta araang jadi manusia ente ndek ta araang dong nggih. Ndek narak nggih. Hidung temarak niki nggih. Niki. Jadi telu bulan terpecah drike nggih niki nggih. Ia pun kena suwung penembe, suwung penengah, suwung penutup nggih niki. Suwung niki den head dengan nine nggih telu bulan. Lamun lah telu bulan dek head niki baru tiba rahim niki nggih. Jadi berputar lidrike ia pun Isra Mi'raj niki berputar lidrike nggih niki nggih rahim niki nggih
berputar dari kali nggih. Isra berarti berjalan berputar li dari ke nggih. Ngonek-ngonek nggih baru merue nggih. Merue jari manusia. Demen telah merue marak nike ia buta roh. Roh niki tetamaang roh nggih li dari ke nggih. Tetamaang roh niki nggih. Jadi ensa tetamaang roh niki sak li luah niki aran roh demen wah tamu niki ia jarinya nyawa niki nggih. Roh saya niki ialah roh Muhammad nggih. Tamu jok awak tediki nggih tetamaang ia sino sak tepararan nyawa lamun bahasa itu nggih. Lamun bahasa sifat 20 hayat bukan hayun nggih. Hayat tetamaang tediki nggih. Bukan hayun niki. Hayat niki nggih. Ndek bina mara nggih stop kontak mangkin niki nggih. Stop kontak mangkin niki nggih. Stop kontak mangkin niki nggih. Enter mangkin niki nggih. Stop kontak samara niki hayat niki mate niki nggih. Mate dilah niki nggih. Lagu hayun jak toli jeranjang tahun nggih. Masih hidup nggih. Nah Nur Muhammad niki nggih. Ara 6. Pertama adalah ilmu nggih. Niki. Terus sak kedua kudrat. Terus iradat. Terus sama basar kalam. Jadi hayat niki nggih. Tauhidus sifat nggih. Tauhiduz zat nggih. Jadi zat niki limbe tawat niki ialah di dalam rasa nggih. Tajalli saaran tajalli niki kenyataan nenek saarak li tiang ngiring pelungguh sami senamian nggih. Mangkin niki zat di mana? Zat niki li dalam rasa. Sifat niki limbe tahu li dalam nyawa nggih. Hayat nggih. Jadi wal hayyun qayyum nggih. Ndek kena nggih wal hayyun qayyum. Dia yang hidup ndek kena hayat. Lamun salih dikir nggih. Jadi khalaqal mauta wal hayata, kami jadikan hidup dan mati itu untuk menguji kalian. Jadi hayat saarali ite niki mbe sinar hayat niki nur nggih. Nyawa niki pertama adalah ilmu. Sak kedua niki ialah kudrat. Sak ketelu niki adalah iradat. Sak ke empat niki ialah sama. Sak basar penggita. Sak keenam niki kalam. Saya sak ngerawas niki. Saya sak dedengah niki. Saya sak gegita niki. Tiang ngiring pelunggu sami niki gegita si Nur Muhammad niki. Tiang ngiring pelunggu sami dedengah si Nur Muhammad. Tiang ngiring pelunggu sami niki berkuasa makin niki nggih mampun tejog niki niki berkat Nur Muhammad nggih. Makin niki maras kadi tiang ngiring pelunggu sami niki indang bahwa nggih hayat niki makin niki hayat tepedak niki nggih. Hayat stop kontak niki denara ilmu nggih niki. Jadi itu nyinggah niki semendak yang terbaik niki nggih si nggih. Jadi EP niki nggih tetulakang malik tipa Nur Muhammad
Muhammad niki nggih lain tertulak selapu tendiki mawinan marak niki nggih desida Allah Subhanahu wa taala bermanik nggih. Lanjut dulu niki nggih. Jadi sifat niki li dalam nyawa. Asma niki li dalam ati nggih. Af'al niki li dalam awak yang ngiring pelungguh sami sedamian niki. Jadi awak niki ialah nggih bayang-bayang. Tidak mungkin ada bayang-bayang kalau tidak ada yang empunya bayang-bayang. Tidak mungkin bergerak bayang-bayang niki kalau tidak ada yang menggerakkan niki. Jadi lingo semedak yang hancur niki nggih. Mawinan marak niki mangkin niki nggih. Desida Allah Subhanahu wa taala bermanik nggih. Niki yang harus dalam kedudukan bahasa Sasak niki lamun nenek niki bermanik nggih. Lamun nggih Nabi niki berpengandi ke ini kena Allah berkata, Nabi berkata niki nggih. Jadi harus terbedang entan tempoh Nabi dait tiang ngiring pelungguh sami senamian niki nggih. Jadi lamun nenek bermanik, lamun Nabi niki nggih berpengandi ke lamun sahabat niki berbahasa niki nggih kedudukan bahasa. Jadi nenek bermanik di dalam Al-Qur'an wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta bihim. Dan tiada adalah Allah menyiksa tiang ngiring pelungguh sami senamian niki dia tak tersiksa niki nggih. Selama Muhammad itu arak li diri tiang ngiring pelungguh sami senamian dia tak peringati nggih. Memperingati diri tiang niki adalah pada entan tiang ngiring pelungguh sami niki memperingati di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggih. Jadi wa maka Allah dan tiada adalah Allah untuk menyiksa mereka. Dia tak kesiksa leman dunia sampai datang akhirat selama arak Muhammad li diri tiang ngiring pelungguh sami senamian. Ya pun bentuk raga searak niki adalah otak niki adalah mim. Niki adalah dada niki adalah ha. Keng niki adalah mim, nai niki adalah dal. Niki yang dikatakan temen terbaca selawat, tak baca selawat doang niki nggih. Indang bahwa bentuk raga niki adalah bentuknya adalah Muhammad nggih. Lagu mangkin niki nggih. Deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nggih. Marak bahasa nite bilin tiang iring pelungguh sami senamian secara zahir nggih. Nah bagaimana mangkin niki tiang iring pelungguh sami niki nggih menghidupkan suasana wa anta fihim di tengah-tengah tiang iring pelungguh sami senamian dengan tiang iring pelungguh sami niki mengadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Nabi niki, dalam rangka tiang iring pelungguh sami niki wa anta fihim, sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka mangkin niki disida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah bilinang tiang iring pelungguh sami senamian adik tersiksa mangkin niki adik sak jadi dengan bahagia nggih leman dunia sampai datang akhirat insyaallah lamun taraang mulut marak niki nggih. Maka dengan demikian kita mengadakan suasana wa anta fihim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Niki amalan. Sak kedua amalan paling solah niki ialah nggih wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tiada adalah Allah menyiksa mereka sementara dengan niki milih istighfar. Iya bu tiang aturin baru pelungguh sami senamian selawat kance istighfar. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala
sin habibillah kadal nonga lega sambi benangka tak setakilan tajah onya dek memati payu salah kejarian tawassalna bismillah wa bilha bi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah ia pinje penjahit ia petem ia dait solah tegawe solah tedait lengek tegawe lengek tedait astaghfirullahal min kulli dzambil wa yaghfiruz dzunuba ya rabbal alamin. Mugen aragamak suka tiang ngiring pelungguh sami senamian niki selaput niki mati dalam husnul khatimah sementara sa hidup di dunia sak kedik lebih kedik leman sak sekedik niki sak memanjak sekaligus dari panjak di sida Allah Subhanahu wa taala tejan gamak sehat wal afiat seger bugar tejauang leman selapu penyakit tejan pegawaian sak datangang rezeki sak berkah ilmu sak bermanfaat iman sak kuat amal sak luwih serta moga narak gamak suka bije jari bayi balok tiang ngiring pelungguh sami senamian ada yang jari gamak bije jari bayi balok sak saleh den salehah berguna bagi agama nusa dan bangsa berbakti kepada orang tua bermanfaat tipak dengan luwe wah kebalik wah kebelah lemak temalik wah lallah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.